ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। बाबा 2-3 दिन धरे बोले जाच्छेन, एकांते बसो, बाबा के याद करो। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। संगमेर समय बाबा बाच्चादेर मध्य एमन कोन गुण भरे देन जेटा आधा कल्प धरे, 2 जुग धरे आमादेर संगे चलबे। उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। तो बाबा बोलছেন, शिव बाबाও स्वीट और देवी देवताराও स्वीट, और আমরা स्वीट तो ना মাঝে মাঝে নোনতা হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন, বাবার নজরে স্वीट কে হবে? যে অনেকের কল্যাণ করবে আর মনের ভিতরে কোনো ছলকপটওয়ালা হবে না, কোনো শয়তানি বুদ্ধি হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন, এইরকম হয়েছি তো, স্वीट হয়েছি তো, মনে কারোর জন্যে কোনো অশুদ্ধ ভাবনা, কোনো ছলকপট নেই তো। বাবা বলছেন, যে স্वीट হবে, একদম শয়তানি খেলা তার মনে আসে না, সে উঁচু পদের অধিকারী হবে। उनकी ही फिर पूजा होती है, তাই না? তাদের ফির পুজোও হবে, তাই না? তো যেমন পবিত্রতার টপিক, ওই রকম বাবা বলছেন সুইটের উপরেও পদের ডিপেন্ড করে, আর সে কত পূজনীয় সেটাও ডিপেন্ড করে, তাই না? তো আজকের পুরুষার্থ কি?
সুইট, তাই না? মন निर्मल निश्चल आछे तो ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। तो के सुनछे तो कथा आत्मा सुनछे, मालिक सुनछे। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। आगे तो बुझते हबे आमी आत्मा मालिक। मालिक ना होले शरीर तो आमार हिसाबे चलबे ना, कर्म इंद्रिय आमार हिसाबे चलबे ना। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। सब मानुषेरा दुनिया बालारा कि भावे आमी 5-6 फुटेर देह, और आमरा जखन आमी भाबी कि भाबी 5-6 फुटेर देह। कि मनेर भितरे कोन छवि आसे जखन आमी बोली? कोन छवि आसे? 5-6 फुटेर देह ना आत्मा ज्योति आसे? तो आज सारा दिन चेकिंग करब, जखन आमी बोलছি तखन आमार बुद्धिते कि आसছে? देह आसছে, ताहले तो आमी देह अभिमाने आছি। আর যদি आत्मा ज्योति मने पड़ছে आमी বলাতে, তাহলে আমি দেহি অভিমানী স্থিতিতে আছি। তো আজকে একটু চেক করব देह भाने थाकी ना देही भाने थाकी, देही माना देहेर मध्य थाकी। तो यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। तो एखाने आत्मा ज्योति हये बसे आछे, एटा शरीर। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। आमी आत्मा ज्योति कार सन्तान? शिव बाबा ज्योतिर सन्तान, ताई ना? ज्योतिर्मय बाबार ज्योतिर्मय सन्तान। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है, ताई ना? जेखाने जेखाने शिवेर मंदिर उঁচু उঁচু खाड़ा पहाड़ेर उपरे, ताई ना? और सबाई की बोले चलो बाबार नाम नीते थाको और कठिन रास्ता पार करते थाको, ताई ना? तो शिव के पेते होले कि करते हबे? एकटू कठिन चढ़ाई आछे, स्लीपर वाला, ताई ना? स्लिप काटे, बार बार पा स्लिप करे जाबे, केन मायाओ आछे पा स्लिप कराबे, ताई ना? ओई जन्य यादगार सेइभाबे करालो। एमन पथ दिए बाबार काछे जेते हबे जाते पाटा स्लिप करते थाके, मायार यादगार, ताई ना? तो बाबा बोलছেন याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। तो तीर्थ करते गेले कि करते हय? भगवानेर याद करते करते जेते हय। तो एखन संगम जुगेर जीवन मानेई आमी तीर्थे बेरिये गेছি, ताई ना? तो साराक्षण बुद्धिते के थाकबे? भगवानेर याद। बाबा बोलছেন देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। तो तीर्थयात्री आछि, तो जारा तीर्थ करते जाए ओरा चेष्टा करे जाते कोनो पापकर्म रास्ताते ना हय। तो बाबा बोलছেন तुम्हार पापेर परिभाषा आरो सूक्ष्म। निजेके देह मने करलेई, देह अभिमानेर भाइब्रेशन छड़ालेई तुम्हार पापेर खाता, ताई ना? तो कत सूक्ष्म रहस्य। तो बाबा बोलছেন देह भाबबो ना, देही आत्मा हये अनुभव करब निजेके। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसीलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बाबा बोलो ठीक आछे, निजेके देह भाबलाम, হয়তো পাপের খাতা জমা হলো না, কেন? বিকর্ম করিনি এখনো, কর্ম ইন্দ্রিয় ইউজ হয়নি। তো বিকর্মের খাতা ইউজ হলো না, বাড়লো না, কিন্তু সুকর্মও তো জমা হলো না, ভালো ভাইব্রেশন দুনিয়া আমার থেকে পেলো না, তাই না? एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है, তাই না? बाबा बोलছেন একটু একলা বসো আর বিচার সাগর মন্থন করো, তাই না? আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যখন কুমারী অবস্থায়, যখন সেন্টারে ছিলাম না, কুমারী অবস্থায়
উড়িষ্যা থেকে আমরা সেবাতে যেতাম মধুবনে। তখন আমাদের ওই সময় রুটির মেশিন ছিল না, তাই না? তো হাতে করে বেলতে হতো, সকাল থেকে রাত অবধি খালি রুটির সেবা। বেলে বেলে পুরো হাত একদম যন্ত্রণা হয়ে যেত। তো মাঝে মাঝে কী করতো, আচ্ছা হাত যন্ত্রণা হচ্ছে, তো গিয়ে একটা বিশাল বড় বড় তাওয়া আছে, এক তাওয়াতে 35টা রুটি হয় একসঙ্গে, সেকা যায়। তো সেখানে দাঁড় করিয়ে দিত, তুমি শুধু রুটি দিতে থাকো। আর মধুবনের সমর্পিত ভাইরা থাকতো, ওরা রুটি পাল্টাতো, মানে 35টা রুটি পুড়তে দেবে না, সেকেন্ডে সেকেন্ডে পুরো হাত পাল্টাচ্ছে। আর শুধু হাত রুটি পাল্টাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আজকের মুরলির উপরে কমেন্ট্রি করছে, তাই না? কেননা ও শুধু একলা সেবা করবে না, যত আমরা রয়েছি অত আগুনের ঝাঁস, যাতে আমরা পালিয়ে না যাই, আমাদেরকে তো ধরে রাখতে হবে না ওদের। तो पापा कहते एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। तो বলছিলাম না, মধুবনীরগুলো তো কাজকর্মও করতে থাকে আর বিচার সাগরও মন্থন করতে থাকে, তাই না? সচিন ভাইকে তো আপনারা সবাই ক্লাস শোনেন না? তো সচিন ভাইয়ের কী সেবা দেয় মধুবনে? গ্লোবাল হসপিটালে সকাল 9টা থেকে বসে দুপুরে 2 ঘন্টা ব্রেক, আবার 5টা থেকে বসে 7টা অবধি আউটডোর। আর আউটডোর পেশেন্ট মানে সবসময় ভিড় লেগে থাকে, তাই না? তার মধ্যে রুগীও দেখছে, একটাও এক্সট্রা শব্দ বলে না, রুগীও দেখছে আর বিচার সাগর মন্থনও চলছে। 7টার সময় উঠবে, পাণ্ডব ভবনে যাবে, ক্লাস করাবে। তাহলে ভাবুন কখন করে বিচার সাগর মন্থন? মুরলি তো হবে সকালবেলায়, তো মুরলি করালো, সেবাতে লেগে গেল, মুরলি করে তো বিচার সাগর মন্থন কখন চললো? সারা দিন চললো, আর বিকেলে গিয়ে ক্লাস করালো, তাই না? সুরজ ভাই মুরলি করলো, জ্ঞান সরোবরের ভান্ডারার ডিউটি সুরজ ভাইয়ের, পাণ্ডব ভবনেরও ভান্ডারার ডিউটি সুরজ ভাইয়ের। দুটো জায়গা চক্কর লাগালো, কোথায় আলু বেগুন টমেটো সব দেখলো, সব করলো। সবজি কাটার মাতাজিরা পৌঁছেছে কি না, সবজি কাটা হয়েছে কি না, লাঞ্চ প্রিপারেশন, ডিনার প্রিপারেশন, নাস্তা তৈরি হয়েছে কি না, সবাই ঠিকঠাক হয়েছে কি না। তারপরে পাণ্ডব ভবনে বারবার খবর না দিয়েও অনেক গ্রুপ পৌঁছে যায়, বা তাদের জন্য আবার এক্সট্রা করতে হয়, হয়তো লাঞ্চ 2বার 3বার 4বার করে চাড়াতেই হতে হয়। তার প্রিপারেশন রাখা, যে কিছু না কিছু থাক, অন্তত দই ভাত তো দিতে পারে, তাই না? তো কত দায়িত্ব থাকে মাথার মধ্যে, আর বিকেল হলে গিয়ে ক্লাস করা। তো কখন করে বিচার সাগর মন্থন? তো প্র্যাকটিস হয়ে গেছে না, কাজের মধ্যে বিচার সাগর মন্থনও চলতে থাকে, তাই না? तो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र 1-2 को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बाबा বলছেন এখনকার মানুষ শুধু কিসের বিচার সাগর মন্থন করে? আমার সঙ্গে এই করেছে, কি করে শিক্ষাটা দেব, তাই না? কি করে ক্ষতি করব, তাই না? बाबा বলছেন सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। तो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है, তাই না? দুনিয়াতে আজকালের টিচারও ভালো হয় না, তাই না? টিচাররাও উল্টো পাল্টা সব চালচলনওয়ালা। টিচারই বসে সিগারেট ফুঁকছে, তো বাচ্চাগুলো কী করবে? ওটাই শিখবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কারো কারোর মাতা পিতাও খারাপ, বাপটা বসে মদ খাচ্ছে, মাটা বসে মদ খাচ্ছে, তো বাচ্চা কী ভাববে? আমিও বড় হলে গ্লাস নিয়ে বসবো, তাই না? तो बाबा बोलचन इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापना हुआ,
यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे जानते हो। বাবা বলছেন দেবদেবী ছিল, তাদের দিনকাল কেমন কাটতো, তারা সারাদিনে কি কি অ্যাক্টিভিটি করতো, তারা কেমন কথা বলতো, তারা কেমন একসঙ্গে রাস করতো, আনন্দ করতো। আর সেই দেবদেবীর মাটিতে এখন মানুষজন কি কি করে, কি কি অ্যাক্টিভিটি সারাদিন করে, কেমন লড়াই ঝগড়া করে সেই মাটির উপরে, তাই না? তো বাবা বলছেন ডিফারেন্স देखो। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना, बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य जानवर खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। দুনিয়াতে দেখালো প্রলয় হয়ে যায়, কিন্তু ভগবান বলছেন প্রলয় হয় না, কিছু না কিছু মাটি থাকবে। পুরো মাটি, প্রলয় কাকে বলে? পুরো মাটি জলমগ্ন হয়ে যাবে, তাকে বলে প্রলয়। বাবা বলছেন ওই রকম কোনো দিন হবে না, কিছু তো থাকবে, তাই না? बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वो सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, তাই না? লোকেরা খুশি পাবার জন্যে মেলা ঘুরতে যায়, পার্টি করতে যায়। বাচ্চাদেরকে খুশি পেতে মেলা ঘুরতে হবে না পার্টি করতে হবে? খুশি খুঁজতে কোনো ক্লাবে গিয়ে আড্ডা দিতে হবে, তাই না? বাচ্চাদের খুশি নিজের পকেটে, তাই না? আমি চাইলেই খুশি হব, খুশি আমার ইচ্ছা মতন আছে, তাই না? মানুষের খুশি তাদের ইচ্ছা মতন নয়, ওরা নিজের মনকে খুশি রাখতে জানে না, দুঃখী হয়ে যায়, বারবার উল্টোপাল্টা চিন্তন করবে আর দুঃখী হতে থাকবে। কিন্তু বাচ্চাগুলো বুঝে গেছে যে কী করব, কী ভাবলে আমি খুশিতে থাকবো, শিখে গেছে তো বাচ্চাগুলো। না এখনও মাঝে মাঝে ফেল হয়ে যায়, এখনও মাঝে মাঝে দুঃখের কথা চিন্তন চলে, না সদা সুখী আত্মা, সদা খুশি খুশি ভাব নিয়ে থাকে কোন আত্মা? না মাঝে মাঝে হয়ে যায় নেগেটিভ থিঙ্কিং। তো বেহদের কা বাপ হ্যাঁ না, বাবা বলছেন বেহদের ইয়াদ মানে বেহদের খুশি, আর বেহদের খুশি মানা বেহদের ধন, তাই না? যে খুশি সে ধনবান, তাই না? তার কাছে সবচেয়ে ভালো সম্পত্তি আছে। बाबा बोलचन बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से, धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है, তাই না? বুদ্ধিতে আছে তো বাবা বলছে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমি শতপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের মতন দেবদেবী ছিলাম, আর আমরাই আবার সেই শতপ্রধান আত্মা হব, হতে যাচ্ছি, হচ্ছি, তাই না? বুদ্ধিতে আছে তো। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना। तो बाबा आज के কত সুইট, বাবা রিপোর্ট দেখছেন, কে সুইট, কে সুইটার, কে সুইটেস্ট। আমরা কোন লিস্টে, কত পার্সেন্টেজ সুইট? সারাদিনে 30% সুইট, তাহলে সুইট। 50% সুইট তো সুইটার, তাই না? আর 60% 80% সুইট, টপ সুইটেস্ট, তাই না? ফার্স্ট ডিভিজন, সেকেন্ড ডিভিজন, থার্ড ডিভিজন না। তো আমার সুইটনেস কোন ডিভিজনের, কোন গ্রেড দেবো নিজেকে? তো वही ऊंच पद पाएंगे। तो যে সুইটেস্ট সে উঁচু পদের অধিকারী, যে সুইটার সে সেকেন্ড ডিভিজনওয়ালা, প্রজাওয়ালা। আর যে শুধু সুইট 30% খুব মেহনত করে একটু খুশি থাকে, খুব মেহনত করে একটু খুশি, তো সে तो बाबा बोलছেন कोई शहर बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं।
कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। সুইট বাবা কি দিয়ে জাজ করবে? চালচলন দেখবে। সবাইয়ের প্রতি ব্যবহার ভালো তো? তো সারাদিন আমার সবাইয়ের প্রতি ব্যবহার সুইট, ভালো ব্যবহার থাকে তো? যদি সারাদিনে কখনো কখনো ব্যবহার আপ ডাউন হয়, তো বাবা বলবে ফেল, তাই না? কখনো রাগ এসে গেল, কখনো কটু কথা বেরোলো, ফেল। সুইট তো আর থাকলাম না, সুইটেস্ট তো আর থাকলাম না, ফার্স্ট ডিভিশন থেকে তো নেমে গেলাম। এবার যদি সে রাগ মাথায় সারা দিন থাকলো, সুইটার থেকেও নেমে গেলাম। আর যদি শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোলই করতে পারলাম না, রাতেও ওই নিয়ে ঘুমালাম, তাহলে তো সুইট থেকেও নেমে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন, कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड है, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है, তাই না? কত সুইট ছিল শ্রীকৃষ্ণ, ভাবো 5000 বছর হয়ে গেল তার যাবা, এখন পর্যন্ত দোলনা সাজায়, মানে কত খুশির দোলনায় দুলতো, তাই না? এখনও তার জন্যে মশারি খাটায়, তাদের জন্য খাবার দিতে থাকে, তাকে স্নান করায়, কি ভালোবাসা! তো কত সুইট ছিল বাবু। আর আমরা কি আছি, আমাদেরকে কজন ভালোবাসে, তাই না? तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुख धाम होगी। বাবা বলছেন তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, তোমার সামনে কোন দুনিয়াতে তুমি যাবে? সুখধাম, শুধু সুখ আর সুখ থাকবে। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापना कर रहे हो। বাবা বলছেন বিশ্বে শান্তি ছিল, আর এখন বাচ্চাগুলো সেই হারিয়ে যাওয়া শান্তি স্থাপনা করছে। তো শান্তি স্থাপনাই করছি তো, না মাঝে মাঝে অশান্তি স্থাপনা করছি? शांति स्थापना करছি तो। बाबा बोलचन अब यह सभी को समझाएं कैसे, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो इसके लिए रड्डी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। কত ভাষণ করে না, বাবা বলছে চিৎকার করে করে বলে এই করে দেব, শান্তি হয়ে যাবে, সেই করে দেব, হয়তো কিছুই না। बाबा बोलचन यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेबिन डीटी वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 बरस पहले की बातें और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात, सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बोलছেন কিসের পুরুষার্থী? বিশ্বতে শান্তি স্থাপনা করব। তো বিশ্বতে তো পড়ে আগে নিজের বাড়িতে, আগে নিজের মনে শান্তি স্থাপনা করব, তবে তো সারা দিন শান্তি থাকে, না অশান্তিওয়ালা চিন্তন চলে। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है। नर्क कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक हैं, माया का राज्य है, भक्ति का ही पंप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। বাবা বলছেন ভক্তি দুনিয়াতে কমছে না, কিন্তু ভক্তির জায়গাগুলো ভিড় বাড়ছে প্রচুর, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাদের ভক্ত খুব ডাকছে, এবার তৈরি হতে হবে না তাড়াতাড়ি। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। সবচেয়ে বড় মেলা হয় গঙ্গাসাগর মেলা, গিয়ে স্নান করবে, পবিত্র হব, তাই না? কি নোংরা নাকি থাকে
ওইটাতে নোংরা হবে না পবিত্র হবে? কি অবস্থা। বাবা বলছেন দেখো পবিত্র হব বলে কি কি করছে বেচারা, জানেই না যে কি করলে পবিত্র হবে। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। তাই না? সবে কুম্ভ মেলা গেল, লোকেরা 50,000 1,00,000 টাকা খরচ করে করে গেল, আর একদম ঘোলাটে নোংরা জলে নাকি স্নান করে এসছে, পবিত্র হয়ে গেছে। তা ভাবো, ধাক্কা মুক্কি এই সেই, পুলিশের লাঠি মার, পুলিশ বলছে স্নান করতে হবে না, সরো এখান থেকে, আর না আমাদের স্নান করতে হবে, পবিত্র হতে এসছি সেই কত দূর থেকে। তাই না? তো কি অবস্থা দেখো মানুষের। नई दुनिया में नया भारत नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो। তাই না? বাবা বলছেন ফার্স্ট ক্লাস হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি আমি পড়াচ্ছি, তুমি ফার্স্ট ক্লাস পড়া পড়ছো, একদম খাঁটি সত্যি কথা তুমি পড়াশোনা করছো। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है। ভগবান যা কিছু জানে সেই পড়া সে পড়াচ্ছে, আর বাবার বাচ্চাগুলো এখন সেই জ্ঞানের অধিকারী, যেটা ভগবান জানে সেটা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণাত্মাও জানে। बाबा बोलचन ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। बाबा कार माथाय गंगा जल ढाले, सब रूहगुलोर माथाय, आत्मागुलोर माथाय, ताई ना? बाबा बोलचन तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ताई ना? भक्तरा गिये बाबार माथाय जल ढालबे बोले कत दूर थेके मेहनत करे जाए, আর শিব বাবা আসে বাচ্চাদের মাথায় জল ঢালতে রোজ, একদিন না। তাই না? তো ভাবো কত ভাগ্যবান আত্মা, তাই না? वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। শিব বাবা বলছে আমি কি করব, আমি তো জ্যোতির্বিন্দু, অদৃশ্য শক্তি, চর্ম চোখে দেখা যাবে না, কিন্তু জ্ঞানের সাগর। বাবা বলছে আমি তো পড়াবই, আমি যা জানি। তাই না? हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। वो याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। তো বাবা বলছেন আজকে কিসের প্র্যাকটিস করতে হবে? দেহি অভিমানী স্থিতি। আমি আত্মা ব্যবসায়ী করছি, সৌদা দিচ্ছি। हम आत्मा व्यापार करते हैं, তাই না? তো আজকে সারা দিন আমি আত্মা অমুক কাজ করছি, তমুক কাজ করছি, আমি আত্মা অমুক আত্মার সঙ্গে ডিল করছি, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে প্র্যাকটিস করবে, যাকে দেখবে আত্মার সঙ্গে কাজ করছে, তাই না? তো করবো তো সবাই, আজকে সারা দিন আত্মা দেখব, তাই না? बाबा बोलचन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फ़ायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। बाबा बोलचन सब करो, बच्चाओं संभाल दो, धंधा धोरियों करो, किंतु आत्मा हूँ, आत्मा है, बाबा है,
এই তিনটে কথা যেন माथाয় থাকে। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। তাই না? বাইরের জগতে তো বোন ভাইকে রাখি পড়ায়, কিন্তু বাবার বাড়িতে রাখি প্রত্যেক আত্মা পড়ে, চাহে শরীর মেল বা ফিমেল। পড়ায় কে? শিব বাবা। দিদি তো নিমিত্ত মাত্র। আর কিসের জন্য পড়ায়? পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা নেবার জন্য পড়ায়। आगे तो भाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। तो सामने राखी तो হবে, সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা দিতে হবে বাবাকে যে আমি পবিত্র থাকব। বাবা এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক বছর নেয় যাতে বাচ্চাদের মনে থাকে। आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे, बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। ভগবান অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন, এই হলো হে আত্মা তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই অন্তিম জন্ম हे आत्मा पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? কি শুধু শিব বাবার মাথায় জলই ঢালবো? শিব বাবা যা বলছে ওটা মানবো না? क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। শিব বাবা বলছেন আমি ঈশ্বর তোমাকে বলছি, তুমি আমার সন্তান, আমার কথা শুনবে না? তুমি পবিত্র হবে না? बाबा बोलचन जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे। ताई ना कतटा याद करबो बाबाके? देह और मनेई थाकबे ना, आमी आत्मा ज्योति शिव बाबा ज्योति। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वो तो अपनी मत पर चलते हैं। ताई ना सन्यासीदेर केउ गाइड नेই, भगवान गाइड करे ना तादेर, ওরা নিজের ইচ্ছা মতন মেহনত করতে থাকে। বাবা বলছেন আমি তোমাদের মাথার উপরে আছি, আমি তোমার বুদ্ধির হাত ধরে তোমাকে চালাচ্ছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না, সে দায়ভার বাবা। তাই না? बाबा बोलचन ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। बाबा बोलचन एत मेहनत करे सन्यासीरा किन्तु मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकारी तारा হয় না, बाबार काछे एसेई मुक्ति पाबे। ताई ना? नहीं आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण गया। शिष्यगुलो नाम रटाय मोक्षते चले गেল, তাই না? নির্বাণে চলে গেল। বাবা বলছেন কেউ যায় না, আবার জন্মায়, আবার সন্ন্যাসী হয়। আর যদি সত্যিকারে রিয়েল সন্ন্যাসী হয়, কোনো মতলবে সন্ন্যাসী না, তো লাস্টের সময়ে বাবার বাচ্চা হবে, বাবার কাছে আসবে, আর বাবার দ্বারাই তার মোক্ষ হবে। তাই না? কেন সন্ন্যাসীর তো বেশি পুরুষার্থ করা লাগে না, সন্ন্যাসী লাস্টে আসলেই হবে। যেমন সবজি রান্না করলে
হ্যাঁ, টমেটো লাস্টে দিতে হয়, গলতে তো টাইম নেই, আর ওরা তো গলে পেকেই ভগবানের উপরে বসে আছে, তাই না? দিলাম আর সিদ্ধ হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্য ওদের পার্টই হলো লাস্টে, তাই না? আর এখন তো সে পার্টও বাকি নেই, এখন তো মধুবনে প্রচুর সন্ন্যাসীরা আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন আর তো শেষের দিক হয়ে গেল। तो बाप समझाते हैं एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। बाबा बोलছেন परम धामेर रास्ता वन वे, এখন শুধু আসার পথ খোলা, যাবার পথ খোলা নেই, তাই না? अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे, ज़रूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টে সব ধর্মের আত্মারাও বাবাকে চিনবে আর পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্রও হয়ে যাবে, কেননা জায়গা তো পরমধামে খালি থাকবে না, ওদের যে শাখার ডালপালা সেগুলো তো ওদেরকেই গিয়ে ফিল আপ করতে হবে। তো বাবা বলছেন ইহ বহুত মহিন বাতে হ্যাঁ, পবিত্র সবাইকে হতে হবে আর বাবাকেও সবাইকে চিনতে হবে, কিন্তু নম্বর ওয়ান আগে শতযুগী আত্মা তৈরি হবে, তারপরে তেতাযুগী আত্মার বাড়ি, তারপরে দাপর যুগী ভক্ত আত্মারা, তারপরে কলিযুগী আত্মারা চিনবে, তাই না? সবাই একসঙ্গে চিনবে না, প্রাপ্তিও সবাই ভগবানের থেকে এক মতন নেবে না, সত্যযুগী আত্মা অবশ্যই বেশি নেবে, তারা আগে পুরুষার্থ করবে। तो बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे, তাই না? যারা দেবী দেবতা ধর্মের ছিল অন্যদিকে চলে গেছে, তাই না? এক সময়ে এমন ইতিহাসে আছে না, বিদেশেও অনেক এমন এমন রাজা ছিল বিদেশে, সবাই মূর্তি পূজক ছিল, তাই না? ভগবানকে প্রতিমা রূপে কোনো না কোনো প্রতিমা রূপে ইয়াদ করতো বা পুজো করতো, তারা সব কনভার্টেড হলো, তাই না? অনেক মসিহারা আসলো, তারা তাদেরকে কনভার্ট করলো, তাই না? আর তাদের পুজো বিধি, তাদের ধর্ম কনভার্ট হয়ে গেল, তাই না? তো সব যত কনভার্সন হয়েছে কে করিয়েছে? রাজা মহারাজারা করিয়েছে। তো রাজা মহারাজারা কোন আত্মা? 100% বাবার বাচ্চা আত্মা, কেন তার ছাড়া তো রাজা হতে পারবে না, তাই না? তো কোনো সময়ে তারাই নিমিত্ত হয়েছে অনেক ধর্ম অ্যাকসেপ্ট করতে, প্রচার করতে। তো সেই আত্মাগুলোর মধ্যে সে কোয়ালিটি আছে যে সেই সময় সেই ধর্মে কনভার্ট করে দিল সবাইকে, তাই না? তো সে কোয়ালিটি এখনও আছে, আবার তারা যখন জাগবে আবার তাদের দ্বারা সেই আত্মার আবার নেক্সট কনভার্সন হয়ে যায়, তাই না? কেন সে আত্মার সঙ্গে তার লিঙ্ক আছে, তাই না? ধরো পূর্বজন্মে কেউ গুরু ছিল, তার 10টা শিষ্য ছিল, তো সে আত্মার লিঙ্ক আছে সে গুরুর ফলো করার, সে যা বলবে সেটাকে হাজির করার, তাদের ভিতরে আত্মার ভিতরে বসে আছে সে সংস্কার। এবার সে গুরু হয়তো শরীর পাল্টে চলে এলো জগতে, সে 10টা শিষ্যও পাল্টে চলে এলো, এবার যেহেতু সে 10টা শিষ্যকে সে ভগবানের উল্টো পথে গাইড করেছে, তো আবার সে গুরু তাকে ঠিক পথে আনবে আর সে 10 জন তার দ্বারা উদ্ধার পাবে, তাই না? তো এই যে আমরা সেবাটা করি, আমরা সেবাটা করি না, আমরা হিসাব চুক্তি করি, তাই না? যে যার দ্বারা যত, তাই না, আগে গণ্ডগোল পাকিয়েছে, উল্টো গুরু হয়েছে, উল্টো জ্ঞান দিয়েছে, তারাই সব আবার সোজা পথে সবাইকে আনছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं, তাই না? বাবার বাড়িতে এমন 3টে মিনিস্টারের আত্মা আছে যারা মুসলমান, আর ওরা তাদের গ্রুপ আছে, আরও মুসলমানদের গ্রুপ আছে, তাই না? তারা সবাই মিলে সঠিক কোরআনের উপরে রিসার্চ করে
যেমন বাবার বাড়িতে গীতা মহাভারত লেখা হয়েছে না, ওরা কোরআনের উপরে লিখছে এখন, কেননা কোরআনে অনেক কথা কি করেছে, যেমন গীতাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছে, ওইরকম কোরআনের মধ্যেও অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো এই যে মুসলমান ধর্মের আত্মাগুলো যারা বাবার পাক্কা বাচ্চা, একদম মিনিস্টার লেভেল, মানে লিডারশিপ কোয়ালিটি, তারা সব লিখছে, তাই না, যেটার মধ্যে আর ওরা নিজের ভাব ও মধুবনে শুনিয়েছে যে কোরআন আর গীতার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, শুধু শব্দগুলো ভুলভাল বোঝানো হয়েছে, তাই না। तो इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। এখন বাচ্চাদের দায়িত্ব কি, রুহানি সেবা, আত্মাগুলোর সেবা করা। ভগবানও এই মিশনে আছে আর বাচ্চারাও এই মিশন নিয়ে কাজ করছে। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रेस्पन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है, তাই না। বাবা বলছেন তুমি পুরুষার্থ করে যাও, কোনো চিন্তা নেই। যদি কিছু ভুলভাল হয়েও যায়, বাবা বলছেন বিগড়ি কো বানানে वाला বাবা তোমার মাথার উপরে হাত রেখে বসে আছে, চোখও রেখে বসে আছে। তুমি যা বিগড়াবে সেটাকে আবার সুধার করার ক্ষমতাও তার আছে। तो बाबा बोलचन पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, তাই না। বাবা বলছেন বাবা পুরুষার্থ করায়, বাচ্চা করে, তবুও যদি বাচ্চার পা স্লিপ করে গেল, কোথায় ভুলভাল জায়গায় অনেক সময় হাঁটাতে গিয়ে বাচ্চাদের পা ফিসলে যায়, কোথায় পড়ে যায়, বাবা বলছেন বাচ্চা কোনো ব্যাপার না, ওঠো, দাঁড়াও, আমি আছি তো, আবার তোমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাব তো, কেন চিন্তা করছো, একবার ফিসলে গেলে তো কি হয়েছে, আবার তুমি সোজা পথে হাঁটতে পারবে, আমি তো হাত ধরেই রেখেছি, তোমার তো চিন্তা করার দরকার নেই, লক্ষ্যে তো আমি পৌঁছেই ছাড়ব, তাই না। तो बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, তাই না। বাবা বলছেন সেবা করলাম, কোনো রেজাল্ট বেরোলো না, কেউ এলো না, বাবা বলছেন বাচ্চা চিন্তা মত করো, দেবী দেবতা কুলের থাকলে আসতো, না থাকলে আসবে না, তুমি তোমার কাজ করো, সবাই কাছে মেসেজ পৌঁছাও, কে এলো এলো না, রেজাল্ট বেরোলো বেরোলো না, এত কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তাই না। तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। बाबा बोलছেন তুমি বীজ ঢেলে দিলে মনে থাকলো, এখন সুখে আছে, আসবে না, যখন পরিস্থিতি আসবে সে বীজ অঙ্কুর হবে, এই ফিলিংস মনে পড়বে যে এরম কিছু যেন ওরা বলতো, আমি তখন পাত্তা দিইনি, এবার খুঁজবে কোথায় অ্যাড্রেস, কোথায় ঠিকানা। বাবা বলছেন কাউকে একবারও লিফলেট দিয়েছ, সে সারা ঘর তছনছ করে খুঁজবে কোথায় সে কাগজ, আমাকে যেতে হবে, তাই না। বাবা একটা অব্যক্ত মুরলিতে এটাও বলেছিল কোথায় কোন মেলাতে তুমি পর্চা দিয়েছ আর সে ছিঁড়ে মুড়ে ফেলে দিয়েছে, চেনাচুরকে ফেলে দিয়েছে, বলছে 10 বছর 20 বছর বাদ ওখানে গিয়ে খুঁজবে, বাই চান্স যদি কোনো টুকরো পড়ে থাকে, অ্যাড্রেস যদি পেতে পারি। মানে ভাবতে পারছেন যে ছিঁড়ে মুড়ে ফেলেও দিয়েছে, সেও একদিন খুঁজবে, এটা তার কর্মফল, তাই না। ভগবানের মেসেজ সহজে অ্যাকসেপ্ট করিনি, মেহনত করে পাবে, তাই না। তো ভাবো
এইটুকুও সেবা ওয়েস্টে যাচ্ছে না। বাবা বলছে কাকে কি ফল দেবো ওটা আমি বুঝে নেব, তুমি শুধু সেবাটা করো, তাই না? तो बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है রাইট বাতানা, তাই না? এরকম অনেক জায়গা হয়েছে শুরুতে আমি আর বর্দি সেবাতে যেতাম। কিছুতে স্টেজে প্রচুর লোক, সবাইকে সুযোগ দেবে, বর্দিকে আর সুযোগ দিচ্ছে না। বসে আছে আমি বলছি ও দিদি কতক্ষণ বসবো, 4 ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো বসে থাকবো, আমাদের দিচ্ছেই না, তো চলুন না পালিয়ে যাই এখান থেকে, বসে কি হবে? হ্যাঁ, দিদি বলতো ধৈর্য রাখো, যদি সুযোগ নাও দেয় বলার, বললে তো সুযোগ দিলে তো বর্দি পুরো ফিদা করে দিত সবাইকে, যদি সুযোগ নাও দেয়, দিদি বলছে আমাদের এই ড্রেস আছে না, তুমি মনসা সেবা করতে থাকো, ভাইব্রেশন দিতে থাকো, সাক্ষাৎকার করবে এরা সব কটা, তাই না? তাহলে ভাবুন, মানে সেবা কিছুই করলাম না, গিয়ে বসে দর্শন দিলাম, সেও সাক্ষাৎকার করবে এক সময় যে এইরকম একটা ঈশ্বরের দূত পেয়েছিলাম, ঈশ্বর পাঠিয়েছিল, ঈশ্বর দেখাবে তাকে, দেখো আমি দূত পাঠিয়েছিলাম। তো যদি কেউ ছিঁড়ে ফেলেও দিচ্ছে পর্চা, তাকে এমন স্থিতির সঙ্গে সবাইকে তুমি পর্চাটা দেবে, সে যদি একবারও দাঁড়িয়ে বুঝেছে, যদি না দাঁড়ায় তো দিতেই হবে না, জবরদস্তি দিতে হবে না, এটা আবার ডিসসার্ভিস। যে দাঁড়াবে নিতে চাইবে তারপরে হয়তো ছিঁড়ে ফেলে দিল, যে দাঁড়াবে নিতে চাইবে তোমার দিকে তাকাবে তাকেই দেবে, আর সেই দৃশ্য তার মাথায় প্রিন্ট হয়ে গেল। এবার বাবা সেই দৃশ্য তার মাথা থেকে বের করে তাকে সাক্ষাৎকার করাবে যে দেখো আমি কিন্তু দূত পাঠিয়েছিলাম, তাই না? কেউ উলাহানা দিতে পারবে না ভগবানকে লাস্টে যে তুমি আমাকে খবর দিলে না তো স্বর্গ বানিয়ে নিলে, তাই না? तो तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं, তাই না? মহাভারত লড়াইয়ের আগে ভগবান ছিল, কিন্তু কোন ভগবান ছিল ভুলে গেছে। श्री कृष्ण तो हो न सके, श्री कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ যদি ধরে নিলাম শতযুগে না দাপর যুগে এসেছিল, কথা দিয়েছে আমি আসব ধর্মগ্লানি হলে, তো যদি ধর্মগ্লানি সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসেও তো একটা যুগের পর ওর সেই ফিচার্স থাকবে, সেই চেহারা থাকবে? কি করে আশা করে ভক্ত মানুষেরা বসে আছে যে সেই চেহারা নিয়ে আসবে? কলিযুগে আসবে তো 100% কলিযুগী চেহারা নিয়ে আসবে, কলিযুগী মাতা পিতার গর্ভে আসবে। বিকারি দুনিয়ার বিকারি গর্ভ নিয়ে যদি আসে তো বিকারি শিশুরূপে আসবে, তাই না? তো কি করে আশা করে বসে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ রূপে আসবে? तो बाबा बोलছেন हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानते। প্রত্যেকটা জন্ম তো বাদই দাও, এই জন্মে আমাদের কত রকমের ফটোগ্রাফ, তাই না? এই জন্মেই কত পাল্টে যায়। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, বাবা বলছেন চিন্তা করো না, লাস্টের সময়ে এই একটাই নাম থাকবে সবার মুখে, আর কোনো কিছু থাকবেই না, তাই না? स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा, एक तरफ नई दुनिया एक तरफ पुरानी दुनिया, यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है, बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा बोलছেন আর কত সহজ করব, বলে তো দিলাম যে বাবা বাবা বলো, আর কত সহজ করবে?
बाबा बोलचेन तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप पे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे। শিব বাবা বলছে লজ্জা করছে না, এত বর্ষা নেবে অথচ ইয়াদ করতে বলছি তো করতে পারছো না, তাই না? কিছু তো করবে তবে তো দেব, এমনি কি দিয়ে দেবো নাকি, তাই না? तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। देखबे एमनी दुनियाते प्रथा आछे, যখন গুরু কোনো শিষ্যকে দীক্ষা দেয় বলবে যাও নদীতে আগে স্নান করে ভিজে কাপড়ে আসো, তারপরে মাথায় দীক্ষা দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি তোমাকে সব দেব, তুমি স্নান করে তো এসো। তুমি যদি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে আমার কাছে না আসো আমি অধিকারী বানাবো কি করে, তাই না? तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो, তাই না? আর বাবা বলছেন আমার হাত ধরে চলো, শ্রীমতের হাত ধরে। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। বাবা বলছেন পাহাড়ের মতন পাপ জমিয়ে রেখেছো, আমাকে याद करो तो पाप विकर्म विनाश होगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र चिंता नहीं, फिक्र ब्रैकेटे चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। বাবা বলছেন একটাও কিছু তোমার ওয়েস্ট যাবে না, যেটা তুমি বাবার জন্য দিয়েছো, করেছো, ভেবেছো, বলেছো, সব সফল। আমার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, বলি, যদিও বা টাইম হয়ে গেছে। অনেক সময়ে আগে আগে তো মোবাইল ছিল না, তখন দিদি সেবার জন্যে যখন পাঠাতো, এবার দিদির থাইরয়েডের প্রবলেম আছে, দিদি ভুলে যায়, তো অ্যাড্রেস কেউ কিছু বলেছে আর দিদি এমন কিছু বলেছে সে অ্যাড্রেস উল্টো অ্যাড্রেস হয়েছে, বলেছে পূর্ব দিক, সে বলে দিয়েছে পশ্চিম দিক, তাই না? এরকম করে অনেক ভুলভাল। এবার চলে গেলাম সেখানে, যেতে হবে পূর্ব দিক, চলে গেছে পশ্চিম দিক, দিয়ে সেখানে মাঠে হাজির হয়ে গেছি, দিয়ে সেখানে দেখছি ফাঁকা মাঠ, একটাও লোক নেই, কিছু নেই, কিছু নেই। ওইদিকে প্রোগ্রাম চলছে, ওইদিকে যাইনি, অন্যদিকে চলে গেছি, সেখানে কিছুই নেই। দিয়ে তারপরে ফেরত এসেছি, ঘন্টা ঘন্টা অপেক্ষা করে, মোবাইল তো নেই, কার সঙ্গে যোগাযোগ হবে? যাকে বলেছে সে তো পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি তো চলে গেছি পশ্চিম দিকের মাঠে, তো কি করে যোগাযোগ হবে? আগে তো খুব গণ্ডগোল হতো। তো এবার যখন ফিরে এসেছি, যে দিদি ওখানে তো কিছুই নেই, কোনো সেবাই হলো না, আমি তো শুধু টাইমটা নষ্ট হয়ে গেল আমার অতটা, আমি অন্য কিছু করতে পারতাম, তাই না? তখন দিদি বলতো कोई बात नहीं, जितना भी समय दिया ना सब तुम्हारा हो गया, तो लिखा तो हो गया ना, कोई बात नहीं, सेवा आज नहीं है कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, তাই না? জমা তো হয়ে গেল, আমি হাজি করলাম, গেলাম, সেবা হলো হলো না সেটা বাবার ব্যাপার, হয়তো ওদের কপালে ছিল না, এইবারে হলো না, পরের বারে হবে, তাই না? তো সেই রকম তো কোনো কিছু তোমার ওয়েস্ট যাবে না। যদি ঠকাইতে পড়ে গেল, যদি হলো না, যদি কিছু সফল হলো না, বেরোলো না, বাবা বলছে চিন্তা করো না, তুমি করেছো, তোমার হয়ে গেল,
তোমাকে আর ভাবতে হবে না, হলো হলো না, ফল পেলাম পেলাম না, দেখতে হবে না। दूसरा, तो लिखे नहीं ले तो हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। आज के बाबा स्वीट होवार प्रेरणा दीछेन। अनेकों का कल्याण करना है, अनेकों का कल्याण करना है। बाबा बोलचन सेवा सेवा। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पवित्र होबो, मिष्टि होबो, सेवा करबो। धंधा आदि करते अभ्यास करना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है। कि अभ्यास करबो? धंधा करते कि अभ्यास करबो? कि मैं आत्मा हूँ। बाबा आज के देही अभिमानी থাকতে বললো না সারা দিন, আমি আত্মা, সৌদা করছি, আমি আত্মা, ব্যাপার করছি, আমি আত্মা, ঝাড়ু দিচ্ছি, আমি আত্মা, রান্না করছি। बाबा बोलचन धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले, फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी, प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने, विस्तार को समेटने और उपराम रहने का, और उपराम रहने का अभ्यास करो, और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा, यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से, ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से, ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। समय भी बचेगा, समय भी बचेगा। सेवा भी फास्ट होगी, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर, जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है, जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। तो बाबा एक वरदान पढ़ते पढ़ते दादी, प्रकाशमणि दादीर একটা কথা মনে পড়ে গেল। টিচার বোনদের ক্লাস হয়, तो যেমন কমলা দিদিরা আছেন তারা সব জিজ্ঞাসা করেন, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, इतना झमेला कैसे संभालते हो, झमेले के बीच में कैसे पुरुषार्थ करते हो? तो दादी बोलतो, मैं नीचे थोड़ी रहती हूँ, तो बाबा के साथ रहती हूँ। সুখ হতো নেই দাদিরা থাকতো, তাই না? তো যে উঁচুতে বসে আছে,
যখন আপনি পাহাড়ের উঁচুতে বসে আছেন, নিচের ঘরবাড়ি কেমন দেখা যাবে? মাচিসের খোল। সেই ঘরবাড়ির ভিতরে এত যে লোক আছে, ওদের মনের ভিতরে যে এত ঝামেলা চলছে, ওদের বাড়িতে যে অশান্তি চলছে, ওগুলো দেখা যাবে? দেখা যাবে না। তো মনে হবে সবই তো খেলা চলছে, তাই না? তো যখন আমার স্থিতি ফরিস্তা বতনে সূক্ষ্ম লোকে বাপদাদার সঙ্গে, তখন যে আমার কাছে সমস্যা নিয়ে আসবে, ওর জন্যে ও বলবে জানেন কি পরিস্থিতি দিদি। আর আমি যখন সেখান থেকে ওটা দেখব, আমার মনে হাসি পাবে, এইটুকুই তো পরিস্থিতি, কোথায় এত বড় পরিস্থিতি, তাই না? যে নিচে থেকে দেখবে হিমালয়কে, তার মনে হবে কি বিশাল পরিস্থিতি। কিন্তু যে হিমালয়কে উপর থেকে দেখবে, সে তো বলবে কি সুন্দর দৃশ্য, তাই না? কি সুন্দর ড্রামা, কি সুন্দর নাটক, তাই না? তো আজকের সারাংশ তাই বরদানের, তাই না? দাদিদের এই বরদানগুলো প্র্যাকটিক্যাল পুরুষার্থ ছিল। দাদিদের উপরাম বৃত্তি, ফরিস্তা বৃত্তি, বাপদাদার সঙ্গে থাকার বৃত্তি, তাই না? সব হদের ছোট ছোট কথাগুলো ছোট মনে হয়, তাই না? আরামে সমাধান বেরোবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বুদ্ধি বিশাল হয়ে যাবে, পরিস্থিতি ছোট হয়ে যাবে, সময়ও বাঁচবে, ব্যর্থ সংকল্পও চলবে না। স্লোগান, खुशी को कायम रखने के लिए, खुशी को कायम रखने के लिए, सब समय खुशीते থাকব, তার জন্য কি করতে হবে? खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में, आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो, ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। বাবা বলছেন প্রদীপে রোজ একটু করে তেল ঘি ঢালতে হয়, তবে তো প্রদীপ জ্বলবে, তাই না? আর এমনি নিয়ম আছে পুজো যেন অখণ্ড থাকে, প্রদীপ যেন নিভে না যায়। তো সঙ্গম যুগে আছি, তো আত্মার মধ্যে একটু করে ঘি রোজ ঢালতে হবে। বাবা তো গতকাল ডোজও দিয়ে দিয়েছে, যারা যেদিন ঘি ঢালবে না মানা, বাবা বলছে অজুহাত দেবে না তুমি, তাই না? अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसीलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, তাই না? কি বললো বাবা? যা আছো যেমন আছো বাবার, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। তো বাবাও কি শুনতে চাই বাচ্চা থেকে? যে বাবাও বলুক যে বাবা তুমিই আমার সংসার, তাই না? कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। বাবা বলছেন সারা দুনিয়া অসত্য পথে চলছে, তুমি আমার বাচ্চা, তুমি সেই অসত্যের প্রভাবে আসবে না যেন। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है, आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। तो কি করে ভাগ্যবান হব? যত কর্ম করব, ভালো কর্ম করব। কর্মই হলো ভাগ্য লেখার কলম, তাই না? কর্মই দুর্ভাগ্য লেখে, আবার কর্মই সৌভাগ্য লেখে, তাই না? আবার কর্মই পদ্মা পদম ভাগ্যশালীও লেখে। তো যেটা ইচ্ছা। আচ্ছা, ওম শান্তি।